नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। चलतु देखा आज प्रथम प्रश्न क्यों विटामिन अभाव मनीषर चर्म कला पड़ जाए सांग माने ऑप्शन गुड़िक ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। सांग माने आम चैनल जदि नुआ अच्छा वीडियो गोटे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। सांग माने प्रतिटी प्रश्न पाई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण मैंने जदि यार उत्तर आगरू जानी कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करंतु। समय आरंभ हो सांग माने समय सरी जाइछि। चलतु देखा यार सठिक उत्तरटी कौन रही। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी विटामिन B12। विटामिन B12 अभाव मनीषर चर्म कला पड़ जाए सांग माने। चलतु देखा आज परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित मध्यरु केउं परिवार प्रचुर परिमाण रे आयरन रही थाए सांग माने। ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी सजना शाग, ऑप्शन सी पोई, ऑप्शन डी भेंडी। सांग माने समय आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समय सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी सजना शाग। सजना शागरे प्रचुर परिमाण रे आयरन रही थाए सांग माने। चलतु देखा आज परवर्ती प्रश्न अधिका मटन खाइबा द्वारा केउं रोग होइथाए सांग माने। ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए हार्ट समस्या, ऑप्शन बी कैंसर रोग, ऑप्शन सी मधुमेह रोग, ऑप्शन डी किडनी समस्या। सांग माने समय आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समय सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए हार्ट समस्या। अधिका मटन खाइबा द्वारा हार्ट समस्या रोग होइथाए सांग माने। चलतु देखा आज परवर्ती प्रश्न केउं देश रे अलिया आवर्जना बिजुली सृष्टि करा जाए सांग माने। ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी श्रीलंका। सांग माने समय आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समय सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए सिंगापुर। सिंगापुर देश रे अलिया आवर्जना बिजुली सृष्टि करा जाए सांग माने। चलतु देखा आज परवर्ती प्रश्न केउं जीवर शरीर ठारू मुंड अधिक बड़ होइथाए सांग माने। ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए असरपा, ऑप्शन बी पिंपुड़ी, ऑप्शन सी झिटिपिटी, ऑप्शन डी एंडुओ। सांग माने समय आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समय सरी जाइछि। चलतु देखा यार सठिक उत्तर कौन रही। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी पिंपुड़ी। पिंपुड़ीर शरीर ठारो मुंड अधिक बड़ होइथाए सांग माने। चलतु देखा आज परवर्ती प्रश्न परिस्रा करिबार केते समय परे पानी पीबा उचित सांग माने। ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए 30 मिनिट, ऑप्शन बी 20 मिनिट, ऑप्शन सी 40 मिनिट, ऑप्शन डी 15 मिनिट। सांग माने समय आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समय सरी जाइछि। चलतु देखा यार सठिक उत्तरटी कौन रही। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी 20 मिनिट। परिस्रा करिबार 20 मिनिट परे पानी पीबा उचित अटे सांग माने। चलतु देखा आज परवर्ती प्रश्न गोटे कप पानी रे हालुका कला लुण पकाई पीले शरीरर केउं अंगरे थिबा समस्त बाह्य वस्तु बाहरी जाए सांग माने। ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी किडनी,
ଅପସନ ସି ପାକସ୍ଥଳୀ, ଅପସନ ଡି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ। ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଲିଭର। ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣିରେ ହାଲୁକା କଳା ଲୁଣ ପକାଇ ପିଇଲେ ଶରୀରରେ ଲିଭରରେ ଥିବା ବାଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆକାଶରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବିଜୁଳି କେତେ ୱାଟ୍ର ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ 1000 କୋଟି ୱାଟ୍, ଅପସନ ବି 5000 କୋଟି ୱାଟ୍, ଅପସନ ସି 12000 କୋଟି ୱାଟ୍, ଅପସନ ଡି 10000 କୋଟି ୱାଟ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଡି 10000 କୋଟି ୱାଟ୍। ଆକାଶରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବିଜୁଳି 10000 କୋଟି ୱାଟ୍ରେ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଜୀବ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କୁକୁର, ଅପସନ ବି ମାଙ୍କଡ଼, ଅପସନ ସି ଭାଲୁ, ଅପସନ ଡି ଗଧ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିସାରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଭାଲୁ। ଭାଲୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏମିତି କେଉଁ ଜୀବ ଅଛି ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଗାଈ, ଅପସନ ବି ହାତୀ, ଅପସନ ସି ଘୁଷୁରୀ, ଅପସନ ଡି ବାଘ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚାଉଳ ଉପରେ କ'ଣ ରଖିଲେ ସବୁ ପୋକ ମୂଳରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କର୍ପୂର, ଅପସନ ବି ନିମ୍ବ ଫୁଲ, ଅପସନ ସି ନିମ୍ବ ଫଳ, ଅପସନ ଡି ଲୁଣ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କର୍ପୂର। ଚାଉଳ ଉପରେ କର୍ପୂର ରଖିଲେ ସବୁ ପୋକ ମୂଳରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।